fonga ye kuma minnu fo fongu kuma baw fo ku yelema bamanakana nko kombe officielu minnu nanaya kombu befu kafuye yani nga kuma damne mba nyinu fe anga duwa uta anga ala deli anga keleke chaw minun tora mondoro kelela ala ke hinula ku dairosma ntla ka fo mbesigi kumanyika dongo do ni micro soro mba fo pour que malien ka don ka fam jamana baw be minun togo be fo bi bien là ou be ou ka histoire là ye galea soro wati dola ou ka jamana kumbina akuminena ou ye nyogon faga fu ka jamana kumetunu mais ala barkala jamana dun dama ye nyogon soro ku hakili fara nyonka ku ka fanga fara nyonka ka wele kambla ku ka peplier aka tuguko yu ka jamana bonogola ku ka jamana jo fa kera jamana baw minun togo be fobi mba don tigitigi o wati de sera malilabi yani transition inkaba président de la transition gouvernement président du conseil national de transition conseil national de transition conseil économique social et culturel au conseil des collectivités institution B ou kahami emi transition be ban domina ni malion kemenyi abi kononton ni kononton kase ka fie tien yere la asimi goita na ka gouvernement uye mali horon na dambe uya segama amba fe o de ka ke transition be ban domina ndla ka fo ko d'habitude irino imbeke CICB la nso be fara nyonka ubuka manifestation ke kunyogon dama meni zeina ukuku be bo kana boulevard ka ulu ni cheuka feti nyonfe ntla ka fo ko nana ya ka kuma sabade fo kuma folo oye président de la transition le colonel Assimi Goïta ka foli fo mali musoyi mali malion beye katla ka fo ko nana kuma fula fana fo bi actualité ka kuma yemie d'abord min kera mondoro marskalo nani terrorisi janfantiu unana bi anga sorda suka kanga kan attaquer o attacking akabo hakilima uyu labe kosobe watija kana bi anga soldat suka mais anga soldat su do torala ka fo mali armée ka fo somogoy ko peuple tinyina ko jamais uyu ka joli mimbo o de be na fo comme ji mimbe mali yiri arrosé pour que mali ka ke yiri baye sini kene ka fuye ko awa do bito ka fo ni armée bina ko repli stratégique ko repli tactique na utlo bala bi otanga armée vocabulaire la ni binuka ube mira ela ere masiginoye tamashien una nabi anga armeka kamogo muga nyon faga ka armumune minu sara alaka hinula minu jogina utara hôpital la mais anga armé réplique min duma umogo bis bolomula yulu defaga ka armu be mine ufe ye armu kele minu anga armé fe uyu mine ufe terusi nyemogo baw minu bora Afrique jamna werele kana inafo ko doyu shukubla malila ube fagara nous kun ya don utenaw mais obe continuer na la barkala
yani transition ka ban an ka l'armée a bɛ Mali hɔrɔnya n'a danbe segin a ma n tila k'a fɔ ko an ka sɔrɔdasiw ye min kɛ Mondoro o bɛ an b'a fɔ ko saya ka fisa ni malo ye u y'o de yira an ka l'armée bɛ k'o de yira bi avant u b'a fɔ k'an y'a ka sɔrɔdasiw faga k'u ye kan minɛ k'u ye su hakɛ di bila mais bi an ka armée ye min da u kan minnu a man di minnu ye na tulo b'a la u ma kuma cɛ ka fɔ an ka armée min da ninnu kan le 5 o la i b'a b'u ka radio la Mondoro k'aw ye ɲɔgɔn da lajɛ Bamako k'u ye ɲɔgɔn da lajɛ k'u bɛ wele kan bila ka taa armée fɛ vraiment armée k'u dɛmɛ k'u bɛ tugu k'u bɛ armée soutenir Mondoro k'aw bɛ armée soutenir a bɛɛ mɛnna o mais événement ba min kɛra a kuma ma fɔ yɔrɔ si la donc f'aw k'a dɔn an ka armée bɛ baara min na maliyɛnw kan k'a dɔn parce que min bɛ fɔ min bɛ kɛ a ka don aw hakili la o de y'aw yɛrɛ aw lafarinya ka courage d'aw ma parce que u ka baara kun ye min ye k'an ka armée démoraliser comme an bɛ ka fɔ ko l'armée monte en puissance an bɛ ka terroristes minɛ k'u faga k'u ɲɛmɔgɔw minɛ k'u ka base tiɲɛ u kun b'a fɛ a ka fɔ ko min kɛra Mandoro k'a y'an fari faga ko ja kuma in bɛ fɔ ko kuma ye kuma fu de o de y'u ka plan ye ala barika la an ka armée ye min da u kan je crois que o bɛ lakali o bɛ sɛbɛn dans le livre d'histoire n tilala k'a fɔ ko bi transition in bɛ sen na u ko retour à l'ordre constitutionnel k'an ka teliya ka élection kɛ ka président kura sigi an ye élection kɛ san 30 ka président sigi mais don o don a bɛ juguya ka taa ça veut dire que élection dɔrɔn t'a ɲɛnabɔ fo an ka lakana segin jamana kɔnɔ ni lakana segira ni lakana tɛ yen foyi tɛ se ka kɛ o développement tɛ yen école tɛ yen foyi tɛ yen an ka l'armée bɛ ka min kɛ bi ka terroriste base ci ka terroriste ci réfugiés bɛ ka segin u ka jamana la u ka yɔrɔw la an bɛ ka jamana ko o de man di dɔ ye donc transition o se ka kɛ élection dɔrɔn transition ye min ye ka lakana sabati réfugiés ka segin u ka jamana la ka réforme kɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ k'an toro kɛlɛ la an ka an balimaw CEDEAO ani UEMOA olu k'u k'an dɛmɛ ka tɛgɛrɛ fɔ an ye u bɛna ko k'u b'a an poignarder ka Mali faga ala tɛ sira d'u ma janfa min sira ala tɛ an ɲɛ n bɛ to k'a fɔ maa o maa jamana o jamana n'i ko k'i bɛ transition in dafiri ala tɛ sira d'i ma n'i insiste a la ni an tɛ taa la ala b'i malo donc maliyɛnw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw ye min yira diɲɛ la le 14 janvier 2022 président ye welewele kan bila tile 4 kɔnɔ mɔgɔ miliyɔn 4 de bɔra Afrique jamana président si tɛ minnu b'a fɔ k'olu élira min bɛ se ka k'a jamana 4 millions bɔ k'u b'u soutenir au don le destin de la transition s'est joué le 24 janvier o la peuple malien y'a yira ko ale tɛ bagabaga ale tɛ siran ko c'est un peuple fier n tora k'a fɔ an ka jamana a bɛ san 1000 bɔ an ka jamana tɔgɔ kun bɛ fɔ jamana baw dɔ bɛ yen o waati la jamana kun t'u bolo u kun bɛ ɲɔgɔn faga i n'a fɔ sauvagew ka mɔgɔw hakili jigin Tunbutu ni Jene sigira don min na université ba bɛ o yɔrɔ la don min na jamanaw dɔ bɛ yen u kun tɛ yɛrɛ minnu bɛ ka maliyɛnw faga silamɛya tɔgɔ la silamɛya dɔra Mali la Mali kɔnɔ a bɛ 1000 bɔ ni Afrique jamanaw bɛɛ ta Afrique de l'Ouest silamɛya bɔra Mali de la ka taa o jamanaw la donc mɔgɔ tɛ se ka maliyɛnw kala silamɛya la n y'o fɔ pour k'u k'a lamɛn minnu m'a faamu ko ja ko yɛlɛmara Mali kɔnɔ ko min bɛ kɛ kɔrɔlen ko banna pewu minnu bɛ Mali ɲɛmɔgɔya la bi olu b'i kali ala de la ani u ka peuple la u tɛ siran mɔgɔ si ye u bɛ siran ala de ye ani peuple malien y'a yira o don n tilala k'a fɔ ko rectification kɛra transition la le colonel Assimi Goïta ala y'a sigi fanga la don min na rectification kɛra le 24 mai 2021 a sigira le 7 juin 2021 ka bɔ o waati la ka na bi baara min kɛra Mali la a ma se ne k'a fɔ aw yɛrɛ y'a ye
aw yɛrɛ y'a faamu aw yɛrɛ y'a dɔn an ye kɛlɛmina min san ka di an ka l'armée ma o waati kunkurunin kɔnɔ a ka ca ni min sanna ka di l'armée la san 30 kɔnɔ an ka l'armée ye résultat ba minnu sɔrɔ sur le terrain o résultat u ma sɔrɔ san 11 kɔnɔ an ka l'armée a bɛ mɔgɔw former a b'u équiper a b'u entraîner a bɛ kɛlɛ kɛ hali armée baw u bɛ san caman pe k'i labɛn kɛlɛ ma mais Mali l'armée o armée ma ca diɲɛ kɔnɔ min bi mɔgɔw recruter k'u former k'u équiper k'u entraîner ka kɛlɛ kɛ en même temps ka tila ka victoire ta donc Maliens kan k'u dɔn maa si kana bila u hakili la kɛlɛ min kɛra Mondoro o don a kɛra pour que k'an démoraliser de comme Maliens bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ transition ye ko lakana bɛ ka na jamana la doni dɔ donc u ye plan de dilan ka taa Mondoro kan in minɛ k'an démoraliser Maliens k'a fɔ ja kuma min bɛ ka fɔ ye tiɲɛ tɛ ala barika la an ka l'armée ni min da u kan je crois que u ta sen fila donc u ye kuma barikama min fɔ o de ye nin ye k'a fɔ aw ye ko président bɛ min fɛ institution de la transition bɛ min ɲini Maliens fɛ soutien ani duwawu hakili min bɛ baara in kɛ a bɛ président la a bɛ gouvernement la a bɛ CNT la a bɛ an ka l'armée bolo an mago bɛ min na a ye duwawu k'an ye a y'an soutenir Mali musow ala ka barika don aw la ala ka kɔnkɔrɔta n y'a fɔ gouvernement kɔnɔ muso dama dama minnu bɛ gouvernement la n'i ye mɔgɔ 10 bila gouvernement la 15 ka taa 20 i b'a sɔrɔ o musow u bɛ sɔrɔ a la baara min ka gɛlɛ yɔrɔ min na n t'a fɔ olu kelen de b'a la dɛ n'i ye santé sa n'i ye grève ta muso minnu bouger n'i ye école ko ta muso minnu bouger n'i ye réforme politique institutionnelle ka jamana Mali kura sigi muso min b'o gérer muso min bɛ siraw ni fɛnw gérer o ministre bɛɛ musow de don le ministre de la promotion de la donc en wasolen do on est fier de ces femmes ne bɛ to k'a fɔ les amazones du gouvernement Mali bɛ k'a dɔn n y'o kuma baw de fɔ k'a fɔ Mali musow ala ka barika don aw la ala ka a kunkɔrɔta ala ka barika don diɲɛ musow bɛɛ la parce que n'i y'a ye jamana musow de don den musow de don cɛ musow de don ba musow de don donc ni muso nisɔndiyara ni muso yiriwara jamana bɛ yiriwa ka taa ɲɛ hakɛto b'a la sali ala Muhamadu